Kay Guten Morgen alle meine Schüler und Schülerinnen. Sesuai dengan apa yang telah Frau sampaikan tadi di dalam voice note, Frau akan memberikan contoh pemakaian modal verben di dalam kalimat. Frau yakin bahwa alle meine Schüler schon die Modalverben auf dem Video lernen. Saya ibu percaya dan yakin bahwa semua siswa, semua anak-anak ibu sudah memperhatikan seksama belajar bagaimana modal di dalam dari video tadi. Nah, ibu ulang kembali di mana modal verben itu adalah terdiri dari können, dapat atau bisa, mochte yang artinya ingin, sedangkan müssen ada keharusan sama di dalam bahasa Inggris dengan itu must, will itu atau wollen itu adalah sama dengan bahasa Inggris want atau mau ya, will. Nah, juga ada dürfen, boleh, sama dengan bahasa di dalam bahasa Inggris may. Kemudian ada mochten. Baiklah, Frau akan melanjutkan dengan pemakaiannya di dalam kalimat. Nah, kita lihat di sini contohnya. Ich jogge sonntags. Nah, ich jogge sonntags ini, ich adalah sebagai subjek dan jogge ini adalah sebagai verb. Jogge ini adalah sebagai kata kerja verb. Ich jogge Sonntag. Saya jogging setiap hari Minggu. Nah, bagaimana kita bisa mempergunakan kata kerja modal tadi di dalam kalimat ini? Nah, kita pakai dengan kata modal mochten. Nah, di dalam video tadi sudah dijelaskan bahwa perubahan kata kerja modal itu mengalami konjugasi atau mengalami perubahan sesuai dengan subjeknya. Nah, kalau di present tadi ich jogge, nah jogge ini akan mengalami perubahan tempat menjadi ke akhir kalimat joggen, sedangkan modalnya berada di tempat verb tadi. Nah, ich jogge sonntags menjadi ich mochte sonntags joggen. Sepanjang apapun kalimat presentnya tadi, maka pola kalimatnya menjadi subjek ich dimasukkan baru ditambah dengan modalnya, baru kata-kata keterangan, baik itu keterangan waktu, keterangan tempat, atau keterangan ataupun itu adjektif atau apapun, atau ada objek di sana, baru diakhiri dengan kata kerja joggen. Dalam bahasa Indonesia contoh disebut misalnya ya, kalau ini kan singkat sekali kalimat Frau, saya jogging setiap hari Minggu. Kalau seandainya dalam bahasa Indonesia, saya jogging setiap hari Minggu pukul 6 pagi dengan teman-teman. Saya jogging setiap hari Minggu pukul 6 pagi dengan teman-teman. Nah, kita masukkan dengan kata kerja modal. Ingin. Menjadi begini. Saya ingin setiap hari Minggu pukul 6 pagi dengan teman-teman jogging. Nah, itu dia tadi. Jadi sepanjang apapun kata-kata, sebanyak apapun kata-kata yang di dalam kalimat present tadi, kata kerja yang menjadi pokok di sana tadi, di kalimat present itu kita pindahkan ke akhir kalimat. Dan di tempat kata kerja tadilah kita tempatkan kata kerja modalnya. Seperti itu keterangan yang paling gampang sekali. Makanya di sini ich jogge sonntags menjadi ich mochte sonntags joggen. Nah, lihat contoh nomor 2. Manchmal gehe ich abends ins Kino. Kadang-kadang gehe, pergi saya setiap malam ke bioskop. Pergi. Di sini kata kerjanya pergi. Nah, kita lihat kita pilihkan di sini kata kerjanya juga pakai mochte. Nah, perhatikan ya. Gehe tadi adalah kata kerja menjadi di akhir kalimat dan
kembali ke dalam bentuk present. Lupa tadi Frau ngasih tahu di sini ya, di nomor 1 tadi. Nah, di sini detailnya Frau terjelaskan kembali. Manchmal gehe ich abend ins Kino, manchmal mochte. Ini yang mengalami perubahan verbnya. Modal verbnya yang mengalami perubahan sesuai dengan subjeknya ich mochte abend ins Kino gehen. Nah, di sini kenapa menjadi gehen? Nah, itulah rumusnya, bahwa kata kerja yang di dalam bentuk present itu kembali kepada bentuk asal, kembali kepada bentuk infinitif, sama dengan tadi. Ich jogge sonntags menjadi ich mochte sonntags joggen, menjadi infinitif. Manchmal gehe ich abend ins Kino menjadi manchmal mochte ich abend ins Kino gehen, dari gehe menjadi gehen, infinitif. Jogge infinitifnya joggen. Yang mengalami perubahan konjugasi adalah kata menjadi kata kerja modalnya. Contoh berikutnya, ich mache die Hausarbeit. Nah, kata kerja di sini adalah mache. Nah, bagaimana membentuk modalnya? Kita lanjutkan. Nah, di sini ada kata muss, harus. Ich mache die Hausarbeit. Saya mengerjakan pekerjaan rumah. Kita masukkan modalnya dari müssen. Müssen untuk ich berubah menjadi muss. Nah, mache tadi berubah tempat posisi menjadi di akhir kalimat dan kembali ke dalam bentuk infinitif. Yang mengalami perubahan konjugasi adalah mussennya. Ich muss die Hausarbeit machen. Perubahan modal verben itu tadi sesuai dengan subjeknya, itulah yang kalian lihat di dalam video awal tadi. Di video part 1 tadi, ya nak ya. Ich muss die Hausaufgabe machen. Muss setelah subjeknya atau setelah keterangan awalnya, dia berada di tempat kedua, maka kata kerja yang di dalam present tadi berubah di akhir kalimat, menjadi di akhir kalimat. Contoh berikutnya, ich faulenze. Faulenze di sini menjadi kata kerja berasal dari faulenzen, bermalas-malasan. Ich faulenze nicht sonntags zu Haus. Saya bermalas-malasan tidak setiap hari Minggu di rumah. Dalam arti kata, saya tidak bermalas-malasan setiap hari Minggu di rumah. Tapi kalau secara terjemahan langsung, saya bermalas-malasan sebagai verb tidak setiap hari Minggu di rumah. Nah, bagaimana membuat kalimat modalnya? Nah, ich kann nicht sonntags zu Haus faulenzen. Nah, di sini kita mempergunakan kata modal können. Kan berasal dari können, dapat. Nah, perubahannya tadi Bu bilang ada di video part 1 tadi. Ich faulenze, faulenzenya ditempatkannya modalnya ich kann nicht sonntags zu Haus faulenzen. Nah, lihat enak ya. Ich faulenze nicht sonntags zu Haus menjadi ich kann nicht sonntags zu Haus faulenzen. Gampang sekali nak. Yang pasti kalian harus mengembalikan kata kerja yang di dalam kalimat awal tadi ke bentuk infinitifnya. Sudah, larikan dia ke akhir kalimat. Dan kamu harus ingat adalah bagaimana perubahan atau konjugasi kata kerjanya sesuai dengan subjeknya. Baik, contoh kelima. Perhatikan di sini. Sie machen nicht maaf, belepotan Frau ya nak ya. Sie machen nicht die Hausarbeit. Di sini sie berarti sie mereka, plural. Sudah dalam bentuk infinitif.
Sie machen nicht die Hausaufgaben. Mereka tidak membuat pekerjaan rumah. Mereka membuat tidak pekerjaan rumah. Nah, sie di sini berarti sie plural, mereka ya nak ya. Sie machen nicht die Hausarbeit. Nah, machen. Nah, bagaimana bentuk modalnya? Baik. Nah, kita pergunakan kata kerja modal können, dapat. Nah, sekarang sie können, karena sie juga adalah bentuk plural. Nah, di sini juga tidak berubah menjadi atau zikan kayak tadi ikan. Nah, sie konjugasinya gizi mereka tetap. Sie können nicht die Hausarbeit machen. Nah, inilah bentuk infinitifnya tadi. Sedangkan machennya berubah posisi menjadi tempat können dan machennya berada di akhir kalimat. Gampang ya nak ya. Contoh selanjutnya. Sie sind beschäftigt. Di sini sind. Mereka adalah sibuk. Mereka adalah sibuk. Berarti kata kerjanya di sini adalah sind. Bagaimana bentuk modalnya? Baik, harus. Sie müssen, karena tadi dia adalah plural, sie mereka, beschäftigt sein. Beschäftigt ini adalah sibuk, merupakan kata adjektif, kata sifat. Nah, sind ini adalah berasal dari sein. Ya, berasal dari sein. Infinitifnya adalah sein. Sie müssen beschäftigt sein. Sama dalam bahasa Inggris, kalau dia sind itu adalah are dan awal katanya infinitifnya itu adalah dari to be. Ya, itu dia, sein menjadi adalah. Jadi sind kalau ada kamu temukan nanti di dalam soal atau di dalam contoh lain, kalau contoh ya, ich bin beschäftigt, saya adalah sibuk. Jadi modalnya saya harus sibuk. Menjadi begini, ich muss beschäftigt sein. Ya, ich muss beschäftigt sein. Jadi bin, ist, sind, seid asalnya atau infinitifnya adalah sein. Ingat ya nak ya. Ich bin menjadi ich muss sein. Du bist menjadi du musst sein. Sie sind menjadi sie müssen sein. Ya nak ya. Baik, contoh yang ketujuh. Ich mache die Arbeit weiter. Tangan Frau ini jari-jarinya gede banget. Nah, jadi payah. Ich mache die Arbeit weiter. Saya melakukan pekerjaan saya selanjutnya atau lagi. Kata kerja di sini adalah mache. Baik. Sudah langsung dipikirkan ya nak ya. Bagaimana bentuk modalnya? Baik, kita pakai kata kerja modal wollen. Perubahan wollen untuk will di dalam modal menjadi will. Ingat itu ya. Nah, langsung ingat, mache ini dikosongkan tempatnya, masukkan modalnya. Dan mache tadi kembalikan ke dalam bentuk infinitif dan berada di akhir kalimat. Enak ya? Baik. Menjadi saya mengerjakan pekerjaan rumah selanjutnya. Saya mau melanjutkan pekerjaan rumah saya. Saya mau pekerjaan rumah saya mengerjakan. Nah, itu dia jadinya pengertiannya. Janggal memang, tapi begitulah rumusnya ya nak ya.
Contoh terakhir, ich faulenze nicht. Saya tidak bermalas-malasan. Saya bermalas-malasan tidak. Faulenze berasal dari kata faulenzen. Kita pakai modalnya dürfen. Perubahannya dari dürfen untuk ich menjadi darf. Faulenze berubah menjadi faulenzen sesuai dengan bentuk infinitifnya. Baik, faulenzen kita tempatkan di akhir kalimat, sedangkan tempat faulenzen tadi ditempatkan untuk tempat modalnya. Ich darf nicht faulenzen. Kata kuncinya tadi kata Frau adalah sepanjang apapun kalimatnya boleh, tidak ada masalah di sana. Yang pasti kata kerja modal ditempatkan di tempat kedua dan kata kerja awalnya kembalikan ke dalam bentuk infinitif dan tempatkan di akhir kalimat. Saya yakin anak-anak semuanya sudah paham dan sebentar lagi Frau akan memberikan latihan dan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Frau di dalam Google Classroom atau melalui WA. Danke, auf Wiedersehen.